no? Ako pagkatalan sa pagkanindog, atong kamustahon ng matagusa, atong lamanon. Kung asawa si Mugson, ayaw lang gaksa ha, para dito mga Andre. No? Kamustahan lang. And ipakita na po ang kainin, ang kalipay tungkol kay Sunday na po. No? Praise God ni Hannah. Let's sing our fellowship song. Before kita mag-continue sa itong paghalad o galawiton, let's prepare itong kasing-kasing. No? Kung ginahangyan tanong sa paglingkod. Jeremiah 17:14 says, "Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for you are my prince." Si Propeta Jeremias, wala lang siya nagdangop sa Ginoo for forgiveness. But also, he asked for healing. Forgiveness and healing na naman. Because sin wounds us. That's why, this morning, bago kita mo diya sa kasyahanan na tulong sa Diyos, atong isugid ang atong mga malapasan ng buwan. Atong i-confess, kung mga sala nga ginadala-dala nato, isang gani karon ay kabugaton, no? This Sunday, nadala nato din. And that's why, ato ning i-surrender tanan diha sa Ginoo. Aron atong panimbahan today, mahimo siyang madawaton diha atubangan sa Diyos. Let's bow down our heads, mga igsoon. Acknowledge na ito ang tanan. Tungod kay sa dihang atong i-confess ang atong mga sala, God will meet us in His mercy. And then, in His mercy, diha na tayo ng healing grace. Sa mga ng propeta Jeremias, let's cry this morning. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Let us pray.
Loving us like no other. Hear our prayer, a cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Merciful God and Father, loving us like no other. Hear our prayer, the cry of our hearts as we come to you. We acknowledge our transgressions. We confess to you our sins. Show us mercy and compassion. Touch our lives with your healing grace again. Ginoong Diyos, Lord, salamat dahil Ginoo sa imong kamaayo. Salamat karong buntaga, Ginoo. Salamat sa kalipay, Lord, na mudangit, musimba diya kanimo, Lord. Muhalad og alawiton diya kanimo, Ginoo. Salamat sa protection, Lord, na imuming gidala diri, Lord. Ug Lord, na amin diri, Lord. Mangayo ni kapasayloan, Ginoo, sa mong mga sala, Lord. Mga sala, Ginoo, nababag, Lord, sa among kapangalaga diya kanimo, Ginoo. Limpiuhi ang among kasing-kasing, Lord. Lord, tagayin ni o focus, Ginoo, sa pagpaminaw sa imong mga pulong, Lord. Laygon ka, Lord, sa mga katapusan, Lord. Lord Jesus, bisan pa, Ginoo. Kung nag-ampo, Lord, na ikaw hatag sa mga o purpose, Lord, sa pagsimba diya kanimo, Ginoo. Speak to your servant, kamon, Lord. Pagangin niyo, pagkain niyo, pagsabot, Ginoo, sa iyong pulong, Lord. Bisan pa sa mga kaigsuunan, Ginoo, napadulong pa rin sa simbahan. Lord, protection din sila, Lord. Magot sila o safety, Lord, ako nagsalig si mo, Lord. Pinadahig sa ngalan ng Jesus, Lord. In Jesus' name, Amen. Amen. Thank you for the beautiful prayer. Kung ginahang yung tanan sa pagpanindo. Romans 5:20 says, moreover, the law entered, that offense might abound. But where sin abounded, grace did much more abound. So kasi hapang son, bisa kung nagkaraghan ang sala, dabaw pang midagaya ang grasya sa Diyos. What we can see here is kanang walay sala na hilabihan that can outmatch the grace of God. Amen daw, my son. Let us sing our praises, my son. Let this song reminds us na ang grasya sa Diyos, kilimpiyuhan ta, ipasahilo ta, and it is complete dito sa krus. Amen. Now let's sing together, greater grace, grace greater than our sins. Grace that exceeds our sin
cling to the old rugged cross. Mao kini ang pamaagi nga diin imong padangan nga ni kanamo o Dios ang imong kaluoy, ang imong grasya, bisan pa man ang imong hustisya ug pagkamataro. Salamat o Dios nga sa krus sa Kalbaryo ang imong butong anak maoy niula sa iyang dugo hinungdan o Dios nga kami nakabaton og kinabuhing walay katapusan. Ug nagapasalamat kami Ginoo nga sa imuhang gihimo niya o Dios nga pagpaambit nga ni kanamo sa maong grasya o kaluoy. Salamat o Dios nga dili lamang ang walay katapusan kinabuhi ngadto sa hangtod o Dios apan karon imo sa kami giusab ug imo kami ginausab ug mao kanay pagpasalamat namo Ginoo magikan sa kangitngit imo kami gidala sa kahayag gikan o Dios sa kamatayon sa among mga kalag imo kami gibuhi gikan o Dios sa among pagkabuta imo kami o Dios gitagaan o vision Ginoo pinaagi o Dios sa pagtuo sa imong gipadangat nga ni kanamo. We thank you and we praise you, O Lord. Mao nang rason nga nang kami nagatapok ni karon tungod sa imong pagkamaayo, tungod sa imong gihimo, ug tungod sa imong paghimuon pagayon. Salamat o Dios nga imong gihatag kini nga pribilehiyo, and I pray nga ang among mga pag-awit na imong mahumot ng insenso sa imong atubangan, nakapalipay, nakakahimaya na kanimo. And I pray, Lord, bisan pa usab sa mga paghimuon namo niini nga adlaw, ikaw may mahimaya ug ikaw o Dios magauban niining tanan. I pray, Lord, nga wala ito milaing mapasidunggan kundi ang imong buhi nga pangalan lamang sa among mga kaubanan nga anak karon Dios sa mission. Ikaw magapamuhat usab kanila inubanan o Dios na ni Pastor Jonah ug sa iyang mga kaubanan o Dios dito. Ikaw magapamuhat Ginoo bisan pa sa buluhaton dito nga David sa kaubanan usab namo nga mga missions ug sa tanan nga kasimbahanan nga magasangyaw karon Ginoo. I pray that your word will be preached in the pulpit, and I pray, Lord, na ikaw gyud magagiya kanamo nga mga magwawali nga di namo mapaabot o Dios sa imong kanakan ang pulong ug kamatuoran nga nagikan kanimo sa among mga kaubanan nga padulong pa dinhi giyahay sila o Dios sumali sila gitugot nga amo sila makauban sa among panibahon karon dalaygon ka sa walay katapusan magmaya ikaw niining tanan sa pangalan ni Jesus. Amen ug amen. Magpalingkod ang matagusa bago ta mo adtos ko paminaw sa pulong pambituna o dalawin doon ang BMBC Coral.
Praise the Lord for the wonderful message of the song. It's wonderful pagkakawit. I realized something from the last verse sa katong nga song. Ang lyrics niya dito kay saan pa? His robes for mine, such anguish none can know. And I realized, yeah, it's true. Wala gyud makahibalo sa kung giunsa pag-antos ni Cristo dito sa cross sa Calvario, mainly because He suffered the wrath that is supposed to be for the people of God, pero iyahang ko. Pero pastor, namay ma-impyerno gihapon, dili pa na-experience sila sa wrath gihapon sa Ginoo. They will, but it's a different kind of wrath in a way. Lahi po nga numbers, I would say. It's according sa ilang sala, di ba? Pero kung may Kristo, sala nimo, sala nako, sala nako din butang siya. It's a different kind of anguish. So, we are blessed because pa dito sa sunod na portion, He, as though I, a person left alone, I, as though He, embrace and welcome home. Praise the Lord sa kanang kamatuoran. Sa makausa, may bundag sa atong tanan and magapadayon kita sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. We are now in Proverbs chapter 3 and we will continue our series. Last Sunday at ang isgutan ang first 12 verses of Proverbs chapter 3. Busa karon ginahangyo kamo sa pagpanindog. As we read His Word, we will be reading Proverbs chapter 3 verses 13 to 20. Again, Proverbs chapter 3 verses 13 to 20. Ako'y basa sa 13, kamo sa 14, exchange na, and then by verse 20, sabay ng tanan. The word of the Lord says, Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. She is more precious than rubies, and all the things that thou canst desire are not to be compared unto her. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. The Lord by wisdom hath founded the earth. By understanding hath He established the heavens. Verse 20, kita na. By His knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Ang Diyos, magapanalangin siya ang pulong, magapanglingkod ang matagusa. 2 Sundays ago, we have talked about the ways of Yahweh, and we have understood during that time it's not a formula nga kanimong himuon automatic mo niyang resulta, like what we have heard sa prosperity preachings, no? Do this and you will be blessed, do this and you will be blessed. However, it was the most common observation nga pagkani mong himuon, somehow this is the most common observation, the money and result. And one of the things nga nung nag-struggle to sila during that time was because of prosperity. The nation was prospering, and then because of prosperity, nahimong ginatake advantage sa uban ng mga tao ang mga nasa laylayan sa lipunan. And people became greedy. It created lots of complex issues, and people were making decisions according sa ilang sinful and earthly desires. So niya si Solomon, sige daw, panghimuha daw ninyo. Do this. Do the ways of Yahweh. These are the common results. Sige daw, ano himuha ninyo. And sama sa ito ang isgutan, it's not a formula nga ang prosperity always nga kang Yahweh, because as what the Israelites know, even the people of God, the most righteous people will suffer. Si Abraham nagsuffer, si David nagsuffer, si Job nagsuffer. So, like what I mentioned, dili siya yung
pag naanak ng Yahweh, automatic, why problema, harugay ka pirmi. No, it's not like that. Pirana si Solomon, instead of doing your own ways, why not do this? Why not kanila, kaning ways of Yahweh? Now, ways of Yahweh, in the context of this sermon, it is synonymous sa wisdom. And you may ask siguro nga, Pastor, anong kailangan maging natong tumanon ang ways of Yahweh? Or why do we need to obey wisdom? Why do we need to have wisdom? Sama sa itong natunan, prosperity, if it is unchecked, if dili mabantayan, it will lead to complexity. And then, the complexity as a result of prosperity, it will lead you to confusing situations. And like what happened sa Israelites, their main concern back then was how can we survive the complexity of prosperity. So, matong tubag ni Solomon, ways of Yahweh. If you are an Israelite, you would ask siguro after atong verses, you would ask, nga naman, why do we need to obey the ways of Yahweh? Although gilatag naman ito ang possible na results, pero we haven't really answered the question, why? Why wisdom? Why the ways of Yahweh? Why do I need to do it? Why do I need to obey it? And then, if ikaw, Israelita, makita mo ang Egypt, ang Phoenicia, ang Syria, you would say, Egypt is older. Phoenicia, they are richer during that time. Mesopotamia, they are more advanced. So, kung ikaw, Israelita, magkapangutangan ka, Solomon, hindi ba pwede nga sumduko na to sila kay in other aspects, mas maayo maging sila sa tuwa. Ang ilahang political systems, they are impressive. That's why ipatawag nila ang katawan sa Mesopotamia. Ang economic systems, mas maayo. That's why naadito ang Syria. Ang Egypt, they had their own wisdom because they are older. So why not copy them? And as an application sa tuwa karon, in our situation, we would ask, I'm a Christian, why should I walk in the ways of Yahweh? Why should I obey what the Bible says? Dili ba pwede, Pastor, nga I will copy the ways of my peers, ang akong mga kaubanan, hayahay man sila, dato man sila. Why is it that Yahweh's wisdom is better than theirs? Nanong kanimang yun? The ways of Yahweh, the wisdom of Yahweh. Why? That's a question that we will answer today, verses 13 to verse 20. The first reason why we need wisdom, or why the ways of Yahweh, is found in verse 13 to 14, actually to 15. Happy is the man that findeth wisdom, and the man that getteth understanding. Happy, other words, blessed. Nga naman daw, for the merchandise of it is better than the merchandise of silver, and the gain thereof than fine gold. She is more precious than rubies, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Na ay upat kabutang nga hisgutan din ha. The silver, gold, rubies, and all desires you can think of. Upat kabutang. Now, nganong kanimang upat kabutang? Actually, 3 in particular yun. Pero nganong kanimang tulog kabutang? Next slide, please. Silver is the kuan. Ang silver during that time, it's the most common medium of exchange. The primary exchange, actually, primary medium of exchange. When you're doing transactions, silver is the most commonly used here. It is the most common currency. Okay? They use it to pay for goods, business transactions, any purchases kana. Si Abraham, katong nipalit siya og lubnganan, ang iyang gigamit is silver. Si Jeremiah, katong nipalit siya og lote, he paid 17 pieces of silver. Katong si Joseph, gibaligya siya ang mga igsuon, ang gigamit pagbayad, 30 pieces of silver. The same way, the same amount that was also paid, katong gitraidor ni Judas, si Jesus, was paid for 30 pieces of silver. So silver is the most common nga currency nga ginagamit. Everyone na ay silver. Okay? May bidato, tama lang, nasa lalayan, na ay silver.
Ang silver for them, if understood sa kaninga passage, it would represent ang ilahang daily income, ang ilahang mga sweldo, ang ilahang mga negosyo, ang ilahang startup sa ilahang finances. Anything related sa mga adlaw-adlaw nga panginabuhi, somehow that will connect to your silver. It is the most common and trusted form of wealth. Kumbaga, sa ilaha pa, kung naa ka ani, buhi ka. Kung naa kay silver, pasabot, makasurvive ka. Okay? It is most common. Everybody has access to silver. Everybody has it. And it shows survival. Somehow, buhi ka. Nakani, mabuhi na ka sa mataganda. But, not everyone has access sa gold. Pastor, di ba anak ka nga nagalambo na sila and gold was being imported na dito? Yes. Ang problema, sama sa ko ang ingon sa inyo sa una, the rich people were taking advantage of the poor ones. Ang mga dako, ang mga naa sa palasyo, they have gold. But not the common folk. Dili ka itong mga commoners, no? Ang nasa palace, sa temple, ang mga merchants, the craftsmen, even landowners, most likely naa sila yung mga golds because they are doing transactions man yun. And the more gold you have sa imong treasury, sa imong baul, the more nga wealthy ka and the more nga secure ka sa imong kinabuhi. But for the commoners, mga average people, especially farmers, mga shepherds, mga mangingisda, no. Especially because these rich people nga naay gold, they are taking advantage of the common people. Ang mga farmers, they would consider nga wealthy sila if they have land, mga livestock, healthy livestock, oil, especially olive oil, mga vineyards, ubasan, servants, kana. Pag naa sila ng mga butang, they would consider themselves as wealthy. Okay ni. Makasurvive na taani, especially during famine. Okay na. But somehow, for them, gold is still a symbol of exceptional wealth and security. Despite their lands, their livestock, their vineyards, nga naa sila, still naa atong thinking nga, kumbaga kung sa tuwa pa, unsa kahay feeling nga naa ko aning gold. Unsa kahay feeling nga naapod ko ani sa ko ang treasury. They would have this thinking, kumbaga nga, ug naa lang gid ko ani, secured na gid ko. Secured naman ko ani akong lupa, secured na ko ani akong mga ubasan, pero ug naa lang gid ning gold, lahi gid nga security akong ma-feel. Diba? Masya og ingana nga mindset. Gold was somehow still rare and a big longing para sa commoners. For the farmers, the fishermen, the shepherds, somehow it was still rare for them. But then ang precious stones, mo ang pinaka-rare sa tanan. It is very rare and highly desired. In fact, during this time, it is also one of the most highly coveted things. Kung naa kay nabalaan nga mga gilungkaban nga mga balay o mga karwahe sa dalan, it's probably because naay precious stones nga karga-karga ato. Unsa man ning precious stones? Ang precious stones, it's very rare. Unlike gold, layo pa kailangan kaluton ani, kailangan pa kag mubiyahe og layo kayo nga lugar. And sa ilahang panahon, the more nga mas lisod siya kuhaon, the more nga mas rare siya, the more siya nga mas valuable. So naay mga precious stones nga mas mahal pa kaysa sa gold. In fact, they would import precious stones from distant lands. So layo-layo ni nga biyahe. And then the main reason nga nang i-purchase nila ang precious stones is because of the beauty of it. For beautification. Para sa mga, ko alam, muhang mga, ano sabi tawag ganin? Mga alahas, mga accessories. That's the main purpose. Not for utility, not because na sa practical use, no, not really. Ang pinaka-reason nga palito nila ang precious stones, pampagwapa. Ano lang? Gusto ka mo gwapa? Precious stones. Because they would appreciate whenever nga naitaw nga masuot og precious stones. Ang gold naa dito sa treasury, nakatago, it makes you secure, kumbaga. Pero kaning precious stones, they are displayed. Again
Silver, most common nga ginagamit. Ang gold, hidden in treasury for your security. Pero ang precious stones, ginabalandra, ginadisplay. And the moment nga ikaw, tao, na kay suot-suot nga precious stone, it is as if nga you are announcing nga, I am one of the elites. Ingana ang feeling nga ang inyuhang pamilya dato, ang inyuhang pamilya di basta-basta. Sa to pa karon kani nga tao ni di ni matabas-tabas. Gahi ni. Gahi, dato, arangan. And for the common folk, the common Israelites, not just gold, but they also know nga nag-exist yun yung precious stones kay ang ilahang nasod nagalambo. And naga-import na sila og mga precious stones. So every once in a while na ay karwahe nga muagi nga kabalo sila ang sulod ato precious stones. And for them, if ang gold will give them the mindset nga masecure gyud ko og naa na ko aning gold. Pero pag naa ka aning precious stone, it would lead you into thinking nga hayahay na gyud ang kinabuhi. Kay sa ilaha nga time, remember, naturally lisod mabuhi sa Israel. Naturally. Kaya nga naman, ang imuhang panginabuhi magdepende sa daghan nga mga butang. Magdepende sa ulan. Magdepende kung naay giyera o wala. Magdepende kung, unsa pa ba? Kung just ba ang mga huwis. Daghan nga mga butang. Kung honest ba ang imuhang neighbors. And if somehow naay isa din nga mapalpak, it will affect your whole living. Na hunahuna nila, if naalagid ko aning precious stones, no? Di na ko mamumblimaan ni tanan ba? Not just security, but katong kahayahay mismo, kaharuhay. Kumbaga naa sila hatong thinking na, I will be free from all these worries. We want that life. Gusto ko hayahay. Gusto ko say tawag na to karon. Gusto ko passive income. Na wala ko'y himuon, naagi hapoy kwarta gasulod. Di ba? Di ba? Manay ginapresentar ka, maabot mo di askirino, gusto ka passive income. Wala kay himuon, naay kwarta mo sulod sa imuha. Palit lang kag sabon, 3-5, member na ka, passive income. Kabulo ko na, kaya nagpamimbro ko na sa una. Ayaw ninyo sunduga. Sa mga estudyante, o dili mo taga Davao, mayroon ko, ayaw gini na sunduga. Kana lang. Sunod. Now, nga naman, why do people pursue precious stones? Or why would they desire precious stones even though mga commoner sila? Remember nga ang Israel, it's a kaning honor-shame society. Okay? Mupalabigod sila sa kung naay dungog. Kanig yung dungog mo ni mo elevate sa imuha sa community. And ang precious stones, it would bring honor sa imuhang family kay nga naman, makaingon sila nga nindot og reputation ang inyong family. Pag ang imuhang suot gani na anay mga dagkong bato din nga nagsidlak-sidlak, makaingon gyud sila, kuyawa gining anak nila ni Kuan. Uy, anak. Halimbawa, kay Benji, si Zion. Yeah, ikaw yung magamit na, ikaw may nasa tubangan. Si Zion, sulod din Tapos ang iyahang bag, dako kayong gold sa palibot, dako kayong gold sa likod. Tapos ang iyahang zipper, kay katupag yung rubies. Kuyawa, gina nila Benji. Uy, kailangan masuod yun ta sa ila. Masaging ingana ang concept. The more nga mas murag ginabalandra ni mo inyong wealth, the more nga mas i-honor ka sa uban nga tao, the more nga mas isik nila ang favor sa inyong family. So unahuna nila as an Israelite in an honor-shame society, ug naa lang yun ko ani, mas naidumog ang among pamilya. That's one of the things nga ilang ginahuna. They will be respected. Mas nindot ang ilang social standing, ang ilang family reputation. It's not just about the money, it's about esteem, ang confidence, ang name, kana nga mga butang. And aside from that, if naalagid sila precious stones, they would also think of beauty. Kaning beauty, nga naman. There's really nothing wrong with appreciating beauty. Okay? We were actually created to appreciate beauty. But then kaning stones man God, they're associated with beautiful things. That's why in Proverbs, makita nimo kasagaran din that wisdom is often described as kaning mga precious jewel. Okay? Gusto kaning mga rare nga mga stones.
Now sila, during this time, they would think, man, gusto ko, gwapa pud ko. Gwapa sad ko. And aside from that, it's been embedded na gyud sa atua, people really want what's rare. Dili lang ni sa atua karon. Gikan pa ni sa una. They want the rarity of these stones. It's been like this ever since. Di ba, gusto nato og mga butang nga kita ray na wala sa uban. Manang ambot nga ni, especially siguro ni sa mga babae, makita ra na po ni social media. Di daw mo ganahan og namoy kapareho nga suot. Di ba? Kami nga mga lalaki, okay ra man sa mua. Pero somehow, napoy feeling ba nga, ako ragyoy naiing ani nga sapatos sa mga pag basketball na diha, tana-tana sapatos. Wala, pagkira mga sapatos. Kanina, kuha kay rare. Hamot, nag-naipirma. Diba? Gusto na ko na i-pursue. Nganong nai mga collector's item. Diba? It's one of the feeling nga naagyo ng tao. Gusto na to mukolekta og mga butang nga naa ka, pero wala ang uban. Mo po na feeling nga naa ang Israelites. And dili lang sila, hangtod sa tawa karon, we want that feeling. Nga ako lang ang naa, ang uban wala. Share lang ko gamay. Gahapon, graduation sa akong asawa. Graduation ni Master. Niya, siyempre na nagabaligya nga mga bulak sa gawas. Mga bouquet. Unahuna na ako, kani mga mag-graduate, tag-isa lang yun nila ang mga bouquet. Palitan ako nagduha ka bouquet para malahi yun siya. Pagsulod na ako dito, kita ako isa ka graduate, 4 ka bouquet. Ora. Wala yun. Diba? Maway pagsulod, gibadlong na dahil sa Ginoo. Ikaw makasasala ka. We want that kaning rarity. Gusto na to malahi. And ang Israel, ingana pud. Unsay ginabuo aning precious stones? Unsay giisgud na nato? Ang better life, ang honor, ang beauty, and ang rarity. These are all the things that you desire. Manang upat. We have silver, gold, precious stones, and all the things that you desire. Unsa ingon ni Solomon? Ana si Solomon, namoy silver. You want gold. You want precious stones. You want nakay all things that you desire. Pero ana si Solomon din wisdom is better. The ways of Yahweh are better. Sa atong trabaho, wisdom is better. Sa imong kadato, wisdom is better. In everything you desire, honor, riches, beauty, and glory, still, wisdom is better. The ways of Yahweh are better. That's why ana siya unsa, happy is the man that findeth wisdom, and napag-abot sa unahan unsa ingon, and all the things thou canst desire are not to be compared unto her. Better ang wisdom. Better ang ways of Yahweh. Now remember, silver, gold, precious stones, related ni sila sa ilang panginabuhi and situation during that time. Silver, everyday nila nga transactions. The common Israelite, not just the rich ones, na ay mga silingan, nga they would take advantage ang ilahang kapwa rapod ng mga silingan. Nga naman, because they want to live sa katong kalisod nila sa kinabuhi. So, unsay ginahimo, they would take advantage of their neighbors. Ang gold, we have the rich people taking advantage of the poor ones. And then we have the people in the palace nga ginahoard na ang precious stones. So unsay ginaingon ni Solomon, if you're doing the most common things in a way that does not glorify God, please be reminded, wisdom is better. The ways of Yahweh are better. So sa imuhang ginahimo karon sa imuhang trabaho, sa imuhang adlaw-adlaw nga pagkinabuhi, if sa kana pa lang, sa silver level pa lang, di na ka masaligan, how much more sa gold? How much more sa precious stones na nga level? If sa imuhang mga pag-manage sa mga tao in your wealth, in your security, if naangkon nimo na, pero in a way nga nakay gi-take advantage, nakay gitamakan, nakay giguba nga dignidad, ana si Solomon, the ways of Yahweh are better. Dili na mo. In collecting the rarity, the beauty, the honor, all the fame, if gihimo nimo na in a way nga makasasala nga pamaagi, na akay gihimo nga dili maayo, wala na himaya ang Ginoo, still, wisdom is better.
Unsaon man nga maimo ning tanan, but then you're not doing the ways of Yahweh. So, Pastor, why wisdom? Why do I need to obey the ways of Yahweh? Why do I need to have wisdom? Money tubag ni Solomon. Because it is better than silver, gold, precious stones, and all desires you could think of. It's more valuable. Wisdom is more valuable. If sa imo ang panrabaho, nagapangurakot na ka, nagapangilad na ka, you need wisdom. If sa imuhang kadato, nagapanamag na ka sa uban, you need wisdom. If sa imuhang kaharuhay, nagapakasala na ka, you need wisdom. Pikpikay mga katapad, na siya, you need wisdom. You need wisdom. That's one of the things. Ikaduhang rason, nga nung kailangan man nato ang wisdom. Why wisdom? Why do I need to obey the ways of Yahweh? Verse 17. Verse 16, tauna. Length of days is in her right hand, and in her left hand riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. She is a tree of life to them that lay hold upon her, and happy is everyone that retaineth her. Ikaduha nga rason, why do we need to choose wisdom? Because wisdom is pleasant and peaceful. Wisdom is not merely intelligence. That's something that we need to correct. Dili lang siya information ng imuhang nabalaan. Dili lang siya ang imuhang kabright sa academe. No. Wisdom is living according to the moral order na gihimo ni Yahweh. It is acting according to Yahweh's design. That's wisdom. Manay wisdom. And again, life in ancient Israel was naturally uncertain. Lisod. And even sa panahon ni Solomon, again, ang livelihood nila magdepende sa ulan. Now remember, disyerto ba ito? Ang ilang livelihood magdepende sa health sa ilang mga karnero, sa honest neighbors, sa just na judges, and sa absence of war. So to secure their own self, they need to be wealthy. Nga naman, or how? How do they become healthy? Mao na to. The rich would take advantage of the poor, and then ang mga common folk, they would take advantage of their neighbors. Naiuban, if farming gani, naiuban nga farmers during that time, adi na ko magtanom. Ulaton lang na ako ang harvest sa akong silingan, nya kawaton ra nako sa iyahang nga lugar. O di ba kaha, sa iyahang pagpaninda, piki siguro nga kwarta akong ibayad, o unsa ba, basta makuan eh. Even the common people are taking advantage of each other. Di naman trabaho, mangawat na lang. Nanrabaho or nagnegosyo, abusado man pud. Now, kani nga mga butang, these are foolish decisions. Nga unsa, that could destroy years of hard work. Kaya nga naman, pag tapulan ka, it will lead to what? Starvation. Pag kaning mga butang. And then, during that time, they would also think of kaning pleasure, enjoyment. Now, unfortunately, naay uban nga dili maka-afford og bayad sa mga babae nga naa sa gate, sa mga prostitutes. So, unsay lang ginahimo, mutapik na lang sila sa asawa sa ilang mga kumpare. Basin di ay, that's adultery, which will also destroy households. Now, we have dishonest na merchants, which pag masakpan ka, it will ruin your reputation. And again, this is a place built on unsa, honor and shame. Pag mabalaan gani ka, nga kurakot ka, you are dishonest, your reputation is ruined, wa nay makigsosyo sa imo, wa nay makig-connect sa imo ha. That will ruin you. Reckless nga speech kani, this is very important. Pataka lang kag storya, pataka kag panglibak, pataka kag pangdaot, nya mabalaan nga sa imo gikan tong nga storya, it will create feuds sa imo ug sa iyang pamilya. And take note, dili lang ni karon dahil mahuman. It will last for generations. Naay mga pamilya nga magpatay tungod anang mali nga storya during that time. Ug di lang pag yun na maundang sa imuha nga generation, hangtod pa na sa apo sa imong mga apo. Nga naman, because of reckless speech.
if tapulan ka, if adulterous ka, if dishonest ka, if reckless ka sa imong speech, you would have this feeling nga unsa, unta di ko masakpan. Unta di ko masakpan. I remember sa una, kanya, disclose na ko gamay akong kinabuhi. Na si Papa, pangutanan niya, hilig ko mangupit. Magtanam, siguro nakapangupit na rin, no? Hilig ko mangupit. Kadumdum ko na naisukli si Papa gikan sa enrollment nga 200. Gikan sa eskwelahan nga 200. Kupit na ko. Ipit na ko din eh. Wala ako. Tulog na ko, nakaipit pa din eh. Pagmata, kahuna-una ko lang, naman ko kupit nga 200. Nisulod bitaw na sila ni Mama sa kwarto, gipatindog mi. Pagtindog na ako, natagak ang 200. Na! Sakpan. Sakpan. Pero before nasakpan, na-I feeling nga unsa, unta, bilang gid ko masakpan. Same with these people. If tapulan ka, niya naghuna-huna ka, mangawat na lang, pag nakawat na nimo, unsa huna-huna, unta, bilang gid ko masakpan. If adulterous ka, nagtago-tago na mo, bisag asa na mga bisag asa na mga lugar, bisag asa na mga plaza nagkita, unsay huna-huna, diri lang take para unsa, dili ta masakpan. Pag dishonest ang imong trade, ang imong pagnegosyo, na kay mga resibo ginatago o na kay dili gusto pa resibuhan, unsay huna-huna nila, unta dili ko masakpan. Pag nagapanglibak ka, nya nabalaan nga nikalat ng istorya, unsa dayon huna-huna nimo, unta dili masakpan nga sa ako gikan ng istorya. You will have this unsa very uneasy nga feeling. Di ba? And it's true for everyone. Nga naman, it's not wise. These actions nga imong gihimo are not wise. And once you make these foolish decisions and actions, it will disturb you in all aspects. Nga naman, lagi, because of foolish decisions. Ang wisdom, unsa ingon ni Solomon, it offers us pleasantness and peace. This is lahi. Ang imuhang pag-take advantage sa imuhang isig kaingon, it will create that uneasy feeling. Pero ang wisdom, ana si Solomon, it will give you pleasantness and peace. Unsa maning duha ka mga pulong pleasantness and peace? Found in verse 17. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Unsa mani? Pleasantness from the Hebrew word noam. Okay? Noam, which means delight and sweetness. It's not just emotional happiness, kundi noam means something good to experience. It is generally good, something pleasant, something that you will delight in, something sweet. Now, unsa daw ang pleasant dinha nga gisgutan ni Solomon? The ways, which is again another ang Hebrew term ani is derek, which means destination or general path. Kumbaga ang general nimo nga padulngan. Halimbawa, gikan ko sa Kidapawan, ako ang adtuan kay Davao, Davao would be my derek. Okay, mo na general path na ako, general destination. And then gidescribe ni Solomon as unsa, noam, which means pag abot na ako dinha, it will be something that I will delight in. It will be something good para sa ako, not just emotional nga happiness, but ang overall experience once maabot ko nga destination is something that I will delight in. Now, ang sunod nga giingon ni Solomon is unsa? Naay peace. Naay peace daw. Peace sa unsa? In verse 16 lang gyapon. Verse 17. And all her paths are peace. Ang paths daw, peace. Ang dalanon. Unsa may kalahian sa ways of peace, ways and paths. Tanawon nato na karon. But first, ang peace from the Hebrew word shalom. Now, it's not just emotional or mental peace. For the Israelites, they would understand shalom as kani, completeness, wholeness, harmony. Kumbaga, everything is as God intended it to be. Na nahimo ang function sa kung unsa gyud design niya para ana. That's shalom. Okay? Now, ang path is nativa, which means individual steps or the details of life. Now, kung ang
Derek or ang Waze kay katong general destination, mubalik ko sa example, padulngan ako Davao, that's my Derek, the general destination. Ang path is katong individual steps, the details sa akong mga ginaagian. Kinsa may kauban nako, unsa man nga mga syudad ang akong nahapitan, asa man nga lugar ang naay lubak, asa man nga lugar ang straight lang, mao toy nitiva. Now, unsay ingon ni Solomon dinhi? Length of days is in her right hand, and lift on riches and honor. Her ways are ways of pleasantness, and all her paths are peace. Lakod nga pagkastorya, wisdom offers us a delightful destination and a harmonious journey. Remember katong ganina, katong nga mga butang, ang adultery, dishonest trade, reckless speech, and laziness, it will create unsa? A miserable life. Ganong di man ka makatulog. Because of your laziness. Because of your adultery. Because of your sin. Because of your foolish decisions. Now, ang wisdom, according kang Solomon, it will give you a pleasant life. A pleasant destination. And a peaceful nga path. Buti pa sabot. Wala, remember ha, kanaya, timanin ninyo ni. Wala ni nag-ingon nga if you will walk in wisdom and the ways of Yahweh, wala na kay kalisod. That's not the case. Ang iyahang ingon dinhi, the general destination is good. Kung asa man tumuabot, it will be good. Pwede ka nga moagi og kalisod, pero ang imong padulngan, it's good. Now, katong kalisod nga imong giagian, kay katong netiva, it could still be in shalom, in harmony sa kung unsay design sa Ginoo. It could still be part of His purpose. Lisod siya din hinga portion, na ay lubak sa kininga portion, pero pag abot dito, it will be a beautiful destination. Masyawing ana. Now, with our sinful flesh and sinful desires, siguro it may start good, but then our paths are chaotic, and then the end will always be destruction. But with wisdom, it may start rough because of corrections and discipline, but then our walk is harmonious and the destination is pleasant. Nganong na mga dato nga dili makatulog og tarong? Because you're not walking in wisdom. Nganong guba man nimo ang relasyon sa imong kauban sa mga simbahan? Because you're not walking in wisdom. Nganong naa sa imo tanan pero wa ka nalipay? Because you're not walking in wisdom. Nganong ang mga kriminal nagsige man sila balhin-balhin og lugar. Kay naayon sa uneasy nga feeling. Mutago, hadlok madakpan. Tago din after pila ka adlaw balhin na pod. Pero mobiyahe na sila kano sa gabi kay para unsa dili-dali masakpan. Nga naman, naay uneasy nga feeling. Di ba? Nga naman, because the decision or the actions are foolish. It's not wise. Nga nung mga batanon, nga nung nana kay uyab karon pero imong ginatago sa imong ginikanan. Palingyan ang mga batanon sa inyong tapan. Nga naman, because you know it is foolish. Di ba? Mga bana, asawa, nganong dili man mo ganahan usahay kuyugon inyong asawa o bana sa kuyog ninyo sa inyong mga barkada. Because you know, na ay mga foolish conversations and na ay foolish actions. Nganong mga anak, nganong mahadlok man ta masakpan sa atong mga ginikanan if natay desisyon nga gihimo. Because we know nga kani siya mga foolish decisions. Diba? Anything nga gusto lang yun nimo itago, naiuban mo ingon, Pastor, gusto lang ko og kaning low-key. Basig dili na low-key imo ha. Sala lang yun na. Sala lang yun na. Usahay dili na low-key. Loko-loko na siya. Sala na siya nganong usahay ginatago nato.
Sige, ang padayon ta. So katong, Solomon is simply saying, walk in wisdom and you'll have peace with God. Walk in wisdom and you'll have peace with men. Ana lang. Walay transaksyon nga gubon, walay relasyon nga maguba. Wala kay tao nga ilaron, walay community nga ikaw pahawaon. It will be in harmony. You will still be part of the covenant community, and your covenant with God is still good, so long as you will walk in wisdom. There will be pleasantness and peace. So again, nganong wisdom? Why not the ways of Egypt? Why not the ways of Mesopotamia? Because the wisdom is unsa. The wisdom from God, it offers us a delightful destination and harmonious journey. Na pleasantness and peace. Amen. Amen. Ikatulo, why wisdom? Mani ang final nga argument ni Solomon in this question, kumbaga, napay sunod ng mga verses, but the strongest argument ni Solomon in here would be the third one. In verse 19, the Lord by wisdom hath founded the earth, by understanding had he established the heavens. By his knowledge the depths are broken up, and the clouds drop down the dew. Pastor, makasabot man mi anang kinaiyahan sa mga pagano nga dili sundukon. Makasabot ni pastor nga the worldliness of the world kay dili gid namo sundukon. Pero ang pamulitika sa Mesopotamia, it was good. Ang sistema sa Egypt, it is good. Ang economics o ang kadatos sa Phoenicia, proven and tested. Dili ba pwede sundukon? Why do we buy products even if bag-ura nato na nailhan ng mga produkto? Kaya somehow, natay mga testimonials makita nga unsa, proven and tested din ni siya. Gamiton dayon ang itsura sa mga artista, proven and tested na ni siya, inom mo, palit na mo, laklakan ni ninyo. Kaya nga naman, proven and tested. Now, this is the same argument nga na ang mga Israelita. Ang sistema nga na ang Egypt, ang Phoenicia o ang Syria, it's proven and tested. Nganong dili man nato pwede sundugon? Nahimo man nila, nilambo man sila, niuswag man sila, nganong kita dili one? Mao na yung tubag ni Solomon. Because wisdom is of the Creator. They have wisdom. Pero sa lahipod nga aspeto, Egypt had wisdom, Phoenicia had wisdom, Babylon had wisdom, Mesopotamia had wisdom, pero unsa inyo niya sa 19 ug 20, none of them created the universe. Ana si Solomon, the Lord by wisdom had founded the earth. Wise ang Egypt in their own eyes. Ang Phoenicia, they are wise in their own eyes as well. Ang Syria, they are wise in their own eyes too. But none of them created the world. Ana si Solomon, our God, Yahweh, in His wisdom, He created the world. He founded the earth. He established the heavens. None of them, kani nga mga nasod, as much as ni gana ang ilahang pamaagi sa ilahang kaugalingon nga nasod, it's not better compared to the wisdom of Yahweh, compared to the wisdom of the Creator. Silbing ginaingon ni Solomon, how dare you compare the wisdom of this created being to the Creator's wisdom? Ana siya kumbaga sa Israel nga, what they have is the wisdom of a created being. What we have is the wisdom of the Creator. He was not comparing philosophies and systems. Unsay gina-compare ni Solomon based sa verse 19. Ang iya gina-compare is ang authority and source sa wisdom. Ang authority and source sa wisdom sa Egypt, Mesopotamia, Syria, and Babylon, gikan rapud to sa mga tao rapud, sa mga pagano pagyud. Pero kani nga wisdom asa ni gikan? From Yahweh, the founder, the establisher of heaven and earth. An example for that is ang pagpili nila sa hari. Ang sa Egypt, ang mga ginahimong hari or Pharaoh, kay katura pong anak rapod sa Pharaoh, in which they would consider themselves as gods. So buti pasabot,
ang mahimo rang hari sa Pharaoh kay katong mga son of gods. Gina-consider nila lang kagalingon nga Diyos. Sa Babylon, ang mahimong hari is according sa pilion sa pinakalabaw nga Diyos sa ilahang dapit. And at the same time, katong nga tao must have a military success. Na conquest dapat nga na ay kaning pagbuntog nga mahitabo. So dapat dili lang ka pinili sa labawng Diyos nila, dapat naapod kay gibuntog nga nasod o syudad. Ang sa Phoenicia, kailangan anak gyud pud ka sa dugo sa hari, but at the same time dapat wais ka when it comes to commerce, sa economy. Dapat wais ka ana. Pero sa Israel, unsay gihatag sa Ginoo nga kumbaga standards sa pagpili sa hari sa Israel? That's in Deuteronomy 17. Say hangingon, he must not multiply horses. He must not have many wives. He must not multiply gold. He must obey my way. He must create his own copy of the law. Kanirang 5. Ayaw himuan ning tulo, multiply sa horse, silver, and wives, and then himuan ning duha, unsa, tumanang akong sugo, tumanang akong pagbuot. Moro ni. It's far, and it's way different sa unsa, sa qualifications nga naa ang katong mga nasod. His ways are very different than the ways of the world. Subot pa subot, if you copy the ways of the world, you will walk like the world. And you will look like the world. And at the end, you will be destroyed like the world. So yung ginaingon nila, if it talks like a duck, if it walks like a duck, it's a duck. Kung ang imong pagkinabuhi susama sa kalibutan, ang imong ginahimo susama sa kalibutan, ang imong pinulungan susama sa kalibutan, basig iya gyud pud kas kalibutan. We don't need to copy them. We have the wisdom of the Creator, whose ways are higher than our ways and thoughts are higher than our thoughts. So pastor, unsa may himuon nato? Unsaon man nato paglakaw sa wisdom of the Creator? 1 Corinthians 1:24, unsa nay ingon dito? Christ, the power of God and the wisdom of God. How do we walk in the ways of Yahweh? How do we walk in obedience sa wisdom ni Yahweh? This is the clue. Unsa daw si Kristo? He is the power of God and the wisdom of God. So unsay tubaga na? As a Christian, di naman ta Israelita. But still, we need to follow the principle of walking the ways of Yahweh. How do we do that? How do we walk in wisdom? How do we walk in the ways of Yahweh? How do we obey it? Mani tubag. Be Christ-like. In 1990s, next slide please, nisikat ang kaninga mga bracelets, mga ballers, WWJD. Abot, kasi nakaabot ani. Ayan lang, taas ang kamot para di mahalata. Nisikat ni 1990s. Early 2000 kana. Kani pa siya sa 1990s and then pag-abot sa early to mid 2000s kato na nga version. Gikan siya sa bracelet ang sa kasi tawagan nato na mga bowler, kana. And there's actually a history ana. It goes back sa 1800s. Next slide please. Kani siya, si Charles Monroe Sheldon. Tawagan natin siya Sheldon, or si Charles. Si Charles, pastor siya dito sa Kansas, and then na siya i-publish nga novel. Mao na siya, In His Steps. Mao na siya yung gisulat. And there's a reason nga nung gisulat niya na nga libro. In US, during that time, mao na ni ang Gilded Age, kung asa nagsugod na og uswag ang US in a very unprecedented manner. Nahimo na ang mga railroads, and if naanay railroads, buti pa sabot, konektado na ang city to another city to another city. So paspas ang transportation, paspas na ang business, paspas na ang pagbalhin sa goods, paspas na tanan. And then, mas niusbong pod ang steel production. Kay paspas naman ang transpo na pag-construction sa railroads, mas nilambo na ang mga production sa steel. And at the same time, ang oil companies, nagalambo na po. Ang banks, ang mga factories, nagauswag, nagadaghan. Growth in every city was unprecedented. Walay nakasusama ani nga growth in US history during that time. And then the rich men,
ginatawag sila nga captains of industry. Sila tong mga tao nga naga-control sa fortunes. People like J.P. Morgan, during kaning mga time, we have these people nga naga-control gyud sa fortune sa society. And napoy mga ginagmayng alipores nga mga dato pod gihapon. And then kani yung mga tao were actually Christians. Kani mga naga-control sa fortune sa society were Christians. Ug dato sila. But then the common folk, the common people, kabalo mo sa ilang ginahimo. Kung sa tuwa karon, ang pinaka-common is 8 hours a day, 5 days a week sa ilaha, 6 days a week, 10 to 12 hours per day. Pila na? Kamulay computer na. And then, very low ang wages, ang sweldo. Very unsafe ang factories. And even to the point ng inyong mga anak ginapatrabaho na dito. Child labor. The nation was rich. Okay? But then the families, they remained poor. Ang mga Kristohanon, they were attending churches. They believed in the correct doctrine. Money observation ni Charles Sheldon. But they did not apply katunga doktrina in the treatment of their workers, in their neighbors, and the poor. Isa sa mga gikahadlukan ni Charles is that Christianity had become something gina-practice lang every Sunday, but then Monday to Saturday, it's something that everyone is disconnected from. So ang challenge niya ani nga libro, before making a decision, you need to ask, what would Jesus do? Mga na to, WWJD. He wanted faith to influence every decision nga imuhang paghimuon sa imuhang kinabuhi. Your ethics, your public life, you as a worker, you as a businessman, you as a husband, as a wife, as a child. The challenge here was for the people to apply katong ilahang nadungog every Sunday. That's why the challenge is unsa, sa kaninga desisyon, what would Jesus do? As a way for you to be reminded nga unsa, you need to be Christ-like. Kaya nga naman, going back din sa Proverbs, it's the same situation. Pansinin nyo, ang nasod sa Israel nilambo, but then the common folks remained poor. And then people were taking advantage of the poor. And then, ana si Solomon din, don't do that, walk in the ways of Yahweh. And it's the same sa situation din in late 1800s and early 1900s. The US nation nilambo, but then the common people, they remained poor. And then the rich ones, they were taking advantage of the poor ones. Ang mga pobre nag-take advantage of each other. Ana si Charles Sheldon, ana siya, walk in the ways of Yahweh through unsa. What would Jesus do? Kaya nga naman, that's the very answer sa atuang tubag. Ay sa tuang pangutana, nganong kailangan man gyud nimo ning himuon? O kung himuon ako ni unsaon man ako paghimo? You need to ask that question. What would Jesus do? He feared that Christianity would be something ginahimo lang every Sunday. Kumbaga, Kristohanon ka sa Domingo, yawanon ka Lunes hangtod Sabado. Lingay mo katapad, pikpikay mo katapad, ingna ayaw. Ayaw. It's the same situation with Israel. Pero pastor, wa pa man gihapon nimo natubag. Unsa man puy tubag atong what would Jesus do? Ang pinakatubagana is you need to read your Bible. Bagay pinakatubagana, you need to read your Bible. But then Colossians chapter 3 verses 5 to 17, this is like a mini summary sa katong what would Jesus do nga pangutana. Na ay put off and put on nga principles din in Colossians 3:5 to 17. Unsa man na? Put off unsa? Sexual immorality, impurity, greed, anger, malice, slander, and lying. So buti pa sabot, if mabutang ka sa mga sitwasyon nga kani sila, pwede mahimo nimo, you need to ask that question, what would Jesus do? Jesus would not be sexually immoral. Jesus would not be impure. Jesus would not be greedy. Jesus would not be angry. Ingana nga mga butang. And then, what you need to practice, what you need to put on is kani. You need to be compassionate, like Jesus. You need to be kind, like Jesus. You need to have humility, to be humble, like Jesus. You need to be meek, like Jesus.
And again, mo focus ko aning meekness, magsige kong focus gyud aning meekness from the Greek word praeus, P-R-A-U-S, which means strength under control. Gikan sa principle nga katong wild horse na tame na. Okay? Naaga po ng strength sa wild horse, pero controlled na. Buti pa sabot sa meekness, dili lang ni pagpakahilom. Unsa ni, pwede ni mong tubag-tubagon ang kana nga tao, pwede ni mo sumbagon, dauton, libakon ang kana nga tao, but because you are now Christian, you will be meek, that strength under control. Di na lang ni mo himuon. Pwede ni mo sumbagon, di na lang. Nga naman, meekness. Be like Jesus. Then ay patience, kanipag yun. Ang mga bana sa inyong asawa, ang asawa sa inyong bana, ang mga ginikanan sa inyong anak. You need to be patient. Bisag ang isa ka sa nina, 10 minutos piloon, mga asawa, you need to be patient. Pikpika. Ang mga bana, pikpikan yung asawa. Di na ako mapikpik ang asawa. Pero ano lang. You need to be patient. Napagyod. Forgiveness. Ang pagiging forgiving. That's part of the WWJD. Suko na kay kani nga tao, di gyud ko mapasaylo nimo, magminatay na lang ta. No. If Kristohanon ka, we need to be forgiving. Kaya nga naman, one of the ways of Yahweh, one of the ways that we will be Christ-like is when we forgive. And you need to be loving. Bisag ka na nga tao, dili na kahigugma, hala, higugma alang gihapon. Kaya nga naman, that's being Christ-like. And to be thankful, kani. Bisag unsa na kagamay ang gihatag, bisag wala ka gihatagan, you need to be thankful. This is just a mini summary. Daghan pa nga mga butangan na sa New Testament, but these are some of the ways nga kita mahimong Christ-like. Nga kita, isip nga Kristohanon karon, we can walk in the ways of Yahweh. Again, how do we do that? Follow the ways, the wisdom of God, be Christ-like. Na kay desisyon nga himuon, ask yourself, what would Jesus do? Na kay sudlan nga negosyo, ask yourself, what would Jesus do? Na ay nasuko nimo, ask yourself, what would Jesus do? Be Christ-like kay nga naman, He is the wisdom of God. Be Christ-like because He gives us delight and peace. And be Christ-like because He is better than anything. Amen. Amen. Pikpikay mong katapan again, ing na siya, you need wisdom. Need wisdom. Amen. Ang Diyos magapanalangin sa iyang pulong. Ginahangyo na ako ang tanan sa pagpanindog. Usahay, sayon ra paminawon, then usahay paggawas nato sa simbahan, malimtan na dayon. Sa Domingo, we are fired up. Pagabot sa Lunes, murag wala ra ta nilingkod sa simbahan. And that's one of the reasons why we make foolish decisions. Not because nalimtan nimo ang Domingo, but because nalimtan nimo ang gihimo ni Kristo. We need to cling unto the cross. We need to cling sa power sa gihimo atong wisdom of God. Jesus is the wisdom of God. Ug unsa iyang gihimo, iyang gibuntog ang kamatayon, iyang gidaog. So we need to cling unto Him. And let's respond to the message by singing the second song nato ganina, Old Rugged Cross. Let us cling unto the cross of Calvary kung asa the wisdom of God was really shown. Where justice, mercy, grace, and love met. It's something our intellect can't fully process. One of the highest form of wisdom, one of the highest pag-show sa Diyos of wisdom is the event dito sa cross sa Kalbaryo. So we will remember that aron nga dili nato malimtan ang mga pagtulunan sa Diyos. Sing that song, Old Rugged Cross. Unya, you can also give your tithes and offering.
On a hill far away stood an old rugged cross, the emblem of suffering and shame. And I love that old cross where the dearest and best for a world of lost sinners was slain. And so I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Lord, you may now give your thanks and offering. So despised by the world as a wondrous attraction for me. For the dear Lamb of God left His glory above to bear it to dark Calvary. So I'll cherish the old rugged cross till my trophies at last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. To that old rugged cross I will ever be true, in shame and reproach gladly bear. Then He'll call me someday to a home far away, where His glory forever I'll share. So I'll cherish the old rugged cross till I He's the last I lay down. I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. And I will cling to the old rugged cross and exchange it someday for a crown. Ginong Dios, ikaw magpanalangin sa imong pulong karon. I pray, Lord, nga ang imong mga katawhan will really walk in your ways. I pray nga we will be Christ-like and we will continue to ask ourselves in every decision nga among paghimuon kung unsa man gid o Dios sa makapahimaya kanimo. What would Jesus do in situations like this? And I pray, Lord, this will not just be a statement or a question that we amo lang i-ask
ang daw sa wala ay lamang. I pray, Lord, that we will heartily really seek your ways, God, Ginoo, nga aron nga mahimaya namo ang imong buhi nga pangalan, because we know nga ikaw man ang source and authority ani nga wisdom. This wisdom that found the earth and the heavens, this wisdom that bringeth peace and pleasantness, o kani nga wisdom, O Dios, that is better than everything. This I pray, Ginoo, magasilyo ikaw ni ining tanan, pinaagi lamang sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Magapahilo na ang matag-usa kay see. Karon nga season, we have several people who made a milestone sa ilahang kinabuhi. Now, ato sila palakpakan. We have here si Brother Jason, bago lang siya nag-graduate siyang Doctor of Medicine. Congratulations. And also we have si Nicole, siyang Masters in Clinical Psychology. We also have si Dave, siyang Bachelor of Science in Psychology. Si Andy Pod, nga nag-graduate siyang Secondary Education in English. We also have Glenn, nga nag-graduate last Friday sa iyang Bachelor of Science in Fisheries and Aquatic Sciences. We also have si Charmy. Karon nag-graduate si Charmy? Karon nga this year, graduate po siya sa iyang Hospitality Management. And we have our senior high school completers, mga graduates. We have si CK, si Ayesa, si Chian, si Maulin, and syempre di po magpalupig ang atong one and only preschool completer nga si Luke. Wala lang siya din, Again, congratulations to everyone. I know that is a very special milestone sa iyong kinabuhi. Ang inyong mga cake, sunod na yung birthday ninyo. Ano na lang. But then also, this week, naatay mga kaubanan nga nagsaulog sa ilahang adlaw nga natawhan. We have si Ayesa nga nag-celebrate sa iyahang 18th birthday last Monday. Si Ayesa, Chai, happy birthday. And also si Nanay Helen nag-celebrate last Friday po. Sabay sila, I think, ni Andy nag-celebrate sa ilang birthday. And also si Andrea nga nag-celebrate last Wednesday? Wednesday ito? Or Thursday? Basta this week. Wednesday. Ato silang hangyoon din sa tubangan as we will greet them. Ato silang awitan of birthday song. Kamay katatas. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. May the Lord God bless you. May the Lord God bless you. May the Lord God, may the Lord God, and may the Lord God bless you. Nanay Helen, ano sa'yo feeling ni mga birthday ni mo tong Friday? Happy. Again natin duha ka option. Happy o blessed. Chay, ano sa'yo feeling ni mo nga legal na ka, sa legal nga pangidaron? Blessed. Dre, na kay chance karon nga mohimo og third option. Pwede ka mo pili sa duha, pwede ka mohimo og bagong nga option. Ano sa'yo feeling ni mga birthday ni mo tong niagi? Happy and blessed. Happy and blessed. Mabay nindot nga third option. Duha, doble. Sige. Nindot to. Okay. Sige. Ako sila ampuan, Father God, we thank you and we praise you, Lord, for the lives of these people, of these ladies. I pray, ikaw magapamuhat kanila sa ilahang pagselebrar, sa ilahang adlaw nga natawhan. We rejoice with them and we pray, Lord, nga ikaw magapamuhat sa ilahang tagsa-tagsa ka mga kinabuhi. Bisan pa, O Diyos, sa padayon nga pag-eskwela ni Andrea Agumchian, ikaw, O Diyos, magapadayon sa pagpamuhat sa ilang tagsa-tagsa kinabuhi. May you guide them in the decisions that they're going to make. I pray, Lord, nga ikaw sa magagiya, bisan pa usab sa mga tao, nga ilang masalamuha sa ilang kinabuhi. I pray that they will continue to seek the wisdom of the elders, the wisdom, O God, of their parents,
and labaw sa tanan the wisdom of you, O God. I pray Ginoo nga dili mahimong babag ang ilahang mga paniuha sa ilahang kinabuhi, ang ilahang pag-eskwela sa pagsunod o Dios sa lakaw nga imong gisangon nga ni kanamo. I pray that they will be a great influence, O God, sa ilahang mga kaubanan, mga makasalamuhan nila sa ilang kinabuhi. May you continue to bless them and guide them. And bisan pa usab kay Andy, ikaw padayon nga magapamuhat kaniya sa desisyon niya, O Dios, sa iyang kinabuhi. Ikaw padayon nga magabless kaniya, O Dios, magauban kaniya. Ikaw magaguide kaniya sa right opportunities. And I pray, Lord, that you will bless her path and her ways. O bisan pa usab ka Nanay Helen, ikaw padayon nga magapamuhat kaniya. Ikaw, O Dios, maghatataw katubagan sa mga tinguhan niya sa iyang kasing-kasing. Padayon ikaw, O Dios, maghataw kusog kabaskog sa iyang panlawas. And I pray, Lord, nga ikaw padayon pagin nga magapanalangin, magapamuhat o magagamit kaniya. Again, Lord, we rejoice with these people. Salamat Ginoo sa dugang katuigan imong gihatag kanila ug ikaw padayon pagin magapalambo sa ilahang kinabuhi. And I pray nga ikaw mahimaya sa tanan nilang paggahimuon. Dalaygon ka sa walay katapusan. This we pray in Jesus' name. Amen and amen. Sige. Pwede na umang Ay, tama rin, no? Announcement eh. Announcement, ano sa karon? Next Saturday, this Saturday, wala pa tayo klase sa Bible School. Second Saturday, we'll have our class na. And then also, padayon ng atong mga small groups, ang ato ang Bible studies, mga prayer meetings, and ang ato ang Sunday school. We encourage everyone to really attend, sa ato ang Sunday school. Other than that, murag wala naman siguro. Sila Pastor Jonah, they are with the mission team sa DMM? DMM, no? Sa DMM, dito sila mubalhin ang Tagbubulo to DMM. Kana. So far, wala naman. Birthday ni IJ today. Ni IJ? Birthday po din ni IJ today. Celebrate natin na next Sunday. Sige. Wala na, wala na. At sa closing prayer, ginahangyo na akong tanan sa pagpanindog. Magdamot ka sa presensya sa Ginoo sa mga pag-ampo, Lord. Ang ikaw ang ginapasalamatan, ginapasilugan ng Diyos sa kalapusan sa ating imong panimbahan karon. Naghihimo na mo dinihini nga lagi ng Diyos. Ginagay, ginapasilugan ang ikaw sa tanan ng mga activities o parts ni ini nga pagsimba o Diyos. Namunta ikaw maoy nag-glorify karon sa tanang na bahay ng Diyos. And we pray na imo sa i-bless kini nga panalapig at ginadala sa imong mga kanakan o ang mga nagkalain-lain ng mga source of income sa imong mga kanakan. Padayon ng Diyos sa preserba sa pagpanalangin ng Diyos sa nagkalain-lain mga paagid sa panginabuhian sa imong mga kanakan. I-bless, Lord, ang ilang mga trabaho, ang mga anak, kanang mga sakop sa panimagay. Itong ito Diyos ang hinsog na panlawas sa matag adlaw. Unya ito mga kaigsunan na dunay mga ginabati sa ilang panlawas. Ang mga pag-ampo na imo silang tabangan ng Diyos. Imo silang tagaan sa kaayuhan. Kahinsog sa panlawas in the name of Jesus. Salamat po Diyos. Santang sa kami karon tapos ni ini nga panimbahan. We pray sa imong padayon, pagpanalipod, pagtiya sa matagos sa kanamong santang kami, magagawas, magabulag-bulag, ikan ini nga panantigo karon. Giyahi ang tananamong mga dalanon sa among pagkinabuhi o Diyos, gawas man sa simbahan, panitugod ng imong pag-ayon ng pagpahinugdod, pag-iya ka namo o Diyos, kanunay namo masabtan o awang masulod o Diyos. Balik kami tanan sa mga kaigsunan sa wala makaabot din. Kung sa man ang ilang sitwasyon na ginatubang karon, likunon mo sila rayon sa imong paggunit kanila Ginoo.
pag-lift up kanila kung naman sila sa ubos o nadaon man sila, imo silang gunitan o Diyos, pag-indugo nimo sila, uban sa imong gamhanan o Diyos nga pagpamuhat kanila. Dalay ko ikaw sa walay katapusan. Ito ginamo kanimo, kinigimo mga katawan o Diyos, uban sa mga kaigsuunan sa lain-lain na naa sa mission field, uban sa imong mga alaga o Diyos. Gamit tugyan sa mga usapa sa imong mga kamoteron, ang among kinabuhi na imong paraligtan, iyahan o Diyos, ikaw ang mapasilugan sa matapos sa tanakot karon. Pinahagi lamang sa ngalan ni Jesus. And now to him who is able to keep us from falling, and to present us faultless before his presence with exceeding great joy and glory, to the only wise God our Savior, glory and majesty, dominion and power, both now and forevermore. Triple amen. 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 Mayong udto sa atong tanan, sharing taninyo unya, dalay ko ng Dios. Tigpigay mga katapad, ing na siya, you need wisdom.